Tingnan nyo naman idol, yung ating oven toaster, medyo high-tech yan. 25 years na yan mga idol, pero gumagana pa rin. Ito mo. Baka kami na lang ang meron yan. Tingnan nyo idol, gumagana pa yan idol, yung oven toaster natin. So panginit ng pandesal mga idol. 25 years na yan yung oven toaster namin yan. Antik na idol.